اس کے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھا گورکھپور کے امام باڑے کا اتہاس۔ اسی کرم میں ہم آج آپ کو لے چلتے ہیں مہاراج گنج ضلع کے نچلول تحصیل کے انترگت مدرسے پر، جہاں گورکھپور امام باڑے سے تعلق رکھتا ہے۔ آگے آپ دیکھیں ویڈیو میں۔ نچلول کی جو جامع مسجد ہے، ہم اس کے سب سے اوپر مینار کے اوپر موجود ہیں۔ یہ وہی جامع مسجد ہے جو اکلوتی جامع مسجد ہے۔ تقریباً یہ زمین سے اگر اس کی اونچائی اگر یہاں کے لوگوں سے بات کرنے پتہ چلا، تقریباً 100 فٹ کی اونچائی پر ہم موجود ہیں۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں مدرسہ عزیز العربیہ جو ہے وہ یہ اس کی جو حد ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور یہ حد ہوتے ہوئے اور اس طرف آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کچھ تعمیر نیا کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، اور وہ کنسٹرکشن کا کام ادھر بہت تیزی سے ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ طالب علم ہیں، بچے ہیں، ان کو پڑھنے میں دقتیں ہو رہی ہیں، اس وجہ سے یہاں پر کنسٹرکشن کرایا جا رہا ہے تاکہ وہ اچھی طریقے سے بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھے۔ آپ کو بتایا چلا مدرسہ عزیزیہ جو ہے وہ یو پی مدرسہ بورڈ سے ایفیلیٹڈ ہے، اور کلاس 12 تک کی یہاں پر پڑھائی ہوتی ہے۔ اور ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی مسجد ہے جو جس کی ہم بات کر رہے ہیں، شاہی مسجد کی، یہ وہی مسجد ہے۔ اور دائنے سائڈ اگر آپ میرے دیکھتے ہیں تو جو یہ سڑک کا ایریا ہے، وہاں پر ایک مارکیٹ ہے، جو مارکیٹ کو کہا جاتا ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے اسی مدرسے کی پراپرٹی ہے، اور جس کے اونر جو ہے کہیں نہ کہیں اس پورے مدرسے کا تعلق گورکھپور کے امام باڑے سے ہے۔ جو بڑا دلچسپ بات ہے کہ گورکھپور کے امام باڑہ یعنی میاں صاحب کا یہاں تک رسوخ اور یہاں تک پہنچ ہے، انہوں نے اس جو ریموٹ ایریا ہے اس کے اندر ایجوکیشن پر کام کیا ہے، اور ابتدائی سے لے کر کے کلاس 12 تک کے بچوں کو یہاں پر ہر شعبے میں ایجوکیشن دی جا رہی ہے، پڑھائی ہو رہی ہے۔ ہم آپ کو فوٹیج میں دکھائیں گے، ہم کلاسز کو بھی ہم نے کور کرنے کی کوشش کیا ہے، ہم یہاں کے استادوں سے بات کریں گے، ہم یہاں کے انتظامیہ سے بھی بات کریں گے، وہ ہم آگے آپ کو ویڈیو میں دکھاتے ہیں۔
ये वो शाही मस्जिद है, ये उसका ये अंदरूनी हिस्सा है जहाँ पर जुमे की साथ साथ पाँचों वक्त की नमाज होती है। यहाँ पर जो मुअज्जिन है वो अजान देते हैं। अभी जिस रास्ते से हम गए थे ऊपर उस रास्ते पर उनका अजान के लिए अजान घर बना हुआ है जहाँ से वो अजान देते हैं। और ये वो एरिया है जहाँ पर बजमात यहाँ पर पाँचों वक्त की नमाज होती है। ये यहाँ पर इमाम खड़े होते हैं और ये हम देखेंगे कि हिंदू से एक बड़ी अच्छी सोच रही है उसको लेकर करके कि अपने कौम के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और इस्लामिक तालीम की तरफ रुजू करने के लिए और उनको नमाज और दीनी बनाने के लिए ये बड़ा अच्छा प्रयास रहा है कि रिमोट एरिया में एक गोरखपुर शहर से लोग जो आकर करके यहाँ पर उन्होंने इसको तामीर की ताकि यहाँ के आसपास के लोग यहाँ पर अपने इस्लामिक जो हुकूक हैं और जो फ़राइज़ हैं उनको पूरा कर सकें। सर, इस मदरसे का नाम मदरसा अरबिया अजीजिया मखदूम निचलो। इसकी स्थापना 1901 में हुई है और इस मदरसे के जो संस्थापक हैं वो मजहर अली शाह इमामबाड़ा स्टेट। ये मदरसा मदरसा बोर्ड, जिसको हम मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ कहते हैं, उससे रिकग्नाइज है, ग्रांटेड। उसके हिसाब से इसमें सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और कामिल इक्विवेलेंट टू बीए और फाजिल इक्विवेलेंट टू एमए ये डिग्रियां इस तरह से दी जाती हैं। बाकी इसमें पढ़ाई का इसमें इंतज़ाम ये है कि आधुनिक शिक्षा से ये मदरसा लैस है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं, हमारे यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा है, इस मदरसे में पेयजल की बेहतरीन सुविधा है और जो और ज़रूरियात जैसे टॉयलेट, बाथरूम, वज़ू खाना, एक मस्जिद अटैच है इसके साथ, ये सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात सर ये है कि ये मदरसा जितने भी एरिए में कायम है, इस्टेब्लिश है, ये सारी ज़मीन मियाँ साहब इमामबाड़ा स्टेट गोरखपुर, जो इस वक्त हम लोगों के सम्मानीय हैं अदनान सैयद अदनान फर्रुख शाह। यहाँ प्राइमरी स्टेज से लेकर के सारे क्लासेस की, खासतौर से इंटर तक तो एकदम बाकायदा तालीम दी जाती है। उसके अलावा एमए और बीए इक्विवेलेंट टू कामिल एंड फाजिल शिक्षा दी जाती है। इस मदरसे की दो शाखाएं, दो ब्रांचेस हैं। एक ये मदरसा जिसमें बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, हॉस्टल की सुविधा है, और एक पीछे इसी के जस्ट शायद आप लोग कभी न गए हो या गए हो, लड़कियों का मदरसा भी चलता है, वो भी मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है। जी, उसकी भी पढ़ाई होती है। एनसीईआरटी का भी सिलेबस होता है। जी, मेरा नाम अनवार अहमद खान, मैं इस मदरसे में कार्यरत हूँ प्रिंसिपल।